Siema wszystkim. Dzisiaj chcę dalej oglądać ten o szkoleniu wojskowym na siłę powietrzu. Niestety druga i trzecia odcinek jest usunięty. Nie wiem dlaczego, ale prawie taki sam będzie jak czwarty odcinek, więc oglądamy. Nie wiem, czy interesuje cię. Nie wiem, czy dla was ciekawe wideo, czy nie, ale mam nadzieję, że ciekawy jest. To idziemy oglądać dalej. 훈련병들이 강당에 모여 무엇인가 열심히 풀고 있습니다. Teraz lubią takie ostatni test, takie kwalifikacyjny. Ten test jest takie filtrowanie psychopaty. Wybierają osobę, która można być żołnierzem siły powietrzu, albo nie. 바로 군생활 적응 유무를 확인하는 인성 검사 중입니다. OMR 카드에만 체킹해주세요. 총 183문항입니다. W sumie 183 pytanie jest, ale czasu jest nie tak dużo, niewystarczający, więc ja czasem nie czytałem wszystko. 한 문항도 놓치지 않으려는 듯 정신을 집중하고 있습니다. 이 자료를 저희가 항의전대 정신과 군의관에게 제공을 해서 정신과 군의관이 정밀 Pamiętam tego pana. Te wyniki tego pytania będzie wysyłane do lekarza psychologii wojskowej i jeżeli ktoś tak stwierdzony albo podejrzany, że ma problem psychicznie, wtedy z lekarzem mają rozmowy. 면담을 해서 최종적으로 정신과로 인한 불합격자가 결정되게 됩니다. I ten pan mówi, że będzie wybrany. 예비 훈련병들이 병무청에서 발급받은 나라사랑 카드로 본인을 확인하고 혈액 검사를 받습니다. I zwykle mężczyzna po 20 lat, tak nasze ministerstwo zapraszają na badanie medyczne. Wtedy jak idzie na badanie medyczne, dają taki kart debetowy i z tą kartą można dostać pensję albo można też używać jej jako dowód osobisty, więc w tym przypadku sprawdzają, używają jako dowód osobisty. 뭐 일단 군 단체 생활을 하는 데 I wciągają krwi. 있어서 뭐 전염성 질환이 없는지에 대해서 혈액 검사를 하고 있습니다. I ta pani mówi, że sprawdzają, czy jest choroby jakieś zaraźliwe. 혈액은 검사 후 공군 교육사령부 항공의무전대로 보내져 정밀 신체 검사 대상자를 분류하는 데 활용됩니다. I to też będzie wysłane do lekarza specjalny i będą sprawdzić, czy może być żołnierzem, czy nie. A mój brat raz był filtrowany, bo miał za dużo tłuszczy na krwi, ale potem udało się zostać oficerem. Tu jest szpital, taki szpital wojskowy, taki batalion. I tam jest rentgen, jeszcze różne sprzęty są. 예비 훈련병들은 항공의무전대로 이동해 내과와 정형외과, 방사선과와 안과 등의 검사를 받게 됩니다. Ja też byłem tutaj, ale na żywo wszyscy muszą rozbierać i żeby sprawdzić. Wtedy robimy rentgen, jeszcze różne rzeczy sprawdzają. widzicie, oko sprawdzi. 먼저 안과 검사가 시작됩니다. 요즘 예비 훈련병들은 라식이나 라섹 등 시력 교정술을 많이 하기 때문에 안과 검사의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. To jest bardzo ważne, ponieważ będziemy dostać maseczki przeciwgazowe, ale z okularem nie można nosić, więc tam w środku trzeba wsadzić specjalne okulary. Więc oni sprawdzają stan oko i przygotują okulary na maseczki przeciwgazowe. 만에 하나 병사들이 안과적으로 조금이라도 문제가 있어서 업무에 지장을 받는다. 곧 이것은 항공기 추락과도 연결될 수 있는 중요한 문제이기 때문에 저희가 사명감을 가지고 안과 검사를 조금 더 자세하게, 정밀하게 시행하고 있습니다. I ten lekarz mówi, że stan oko jest bardzo ważny, bo może być wpadek samolotowy, więc specjalnie jeszcze bardziej tak
pilnie sprawdzają. 기지방어도 중요한 임무. I nie wiem, czy widzicie ten pan niebieski ubieranie. On jest po prostu też jest służbowy żołnierz, ale był bardzo niemiły. Strasznie niemiły. Krzyczał i tak nie był miły. Bardzo niemiły było. Ale jednocześnie rozumiem, bo on co miesiąc prawie 1000 osób trzeba sprawdzić, prawda? Więc teraz rozumiem. 임무 중의 하나인 공구는 적 화생방 공격에 대비하기 위해 방독면 착용이 중요합니다. To teraz opowiadał o mask gazowy. Nie. Mask przeciwgazowy, tak. 하지만 안경을 착용하는 장병들에게 방독면 착용은 쉽지 않습니다. No ten dran. Był strasznie niemiły. 따라서 안경을 쓰지 않고 방독면을 착용할 수 있도록 특별 제작한 방독면 안경이 필요합니다. 지금 방독면 안경 제작을 위해서 도수 측정을 하고 있는데 이게 일반 안경을 쓴 상태에서는 방독면 쓸 수가 없기 때문에 On teraz mówi, że teraz sprawdzi okulary, żeby zamawiać specjalne okulary na mask przeciwgazowy. 이제 방독면에 맞는 렌즈를 맞추고 있는 과정입니다. Widzicie? 방사선과에서는 엑스레이 촬영이 이어집니다. 앞으로 밀착합니다. 숨 들이마시고 숨 참습니다. 예비 훈련병들의 건강을 위해서는 작은 것도 놓칠 수 없습니다. Jeszcze sprawdzają stan płuca, serce i jeszcze jakby ktoś ma tatuaż na ciała, też nie może być siły powietrza. 이상 소견이 나온 예비 훈련병은 내과 군의 간의 면담을 갖습니다. 그 부른 거는 엑스레이 찍었었는데 두 번 찍었다 그렇죠? I ten chłopak miał jakiś problem na sercu chyba, więc już 2 razy robił rentgen을. 훈련병은 정밀 신체 검사를 통해 지금까지 몰랐던 이상을 발견했습니다. 20살, 21살 또래이기 때문에 보통 자기 몸 상태 I ten pan mówi, że 20-letni albo 21-letni tak nie umieją znaleźć swój problem. Czy jest chory, czy nie. Więc wojska często znajdą takie poważne choroby. 상태에 대해서 숨겨진 이상이 있어도 잘 모르고 있는 경우가 많습니다. 그래서 훈련에 적합하지 않는 몸 상태인데 그걸 모르고 들어오는 훈련병들에 있어서는 그 자기 몸을 한 번 더 체크해보게 해주는 그런 과정을 하고 있습니다. 1차 인성 검사를 통해 선별된 인원들에 대해 정신과 군의 간의 꼼꼼한 면담이 이어집니다. I teraz spotkanie z lekarzem psychologii i sprawdzają, czy jest normalny, czy mają problem psychicznie i pyta, czy naprawdę, czy da się wtrzymać coś takiego. 군의관은 작은 것도 놓치지 않으려 면밀히 기록합니다. 지금 가입소 기간인데 3달 정도 관찰을 하면서 Oni sprawdzają jakoś 3 albo 4 dni, patrzą, czy jest normalna osoba, czy nie. Jeżeli tak podejrzany, wtedy zapraszają. To jest bardzo ważne. Na przykład, co tego wiem, na piechocie nie aż tak bardzo sprawdzają, więc czasem tak było samobójstwo, albo strzelili drugie osoby, albo wyrzucili granat, bomba takie do pokoju. Było taki przypadek. 이 친구는 좀 더 구체적인 면담을 해봤으면 좋겠다 하는 친구들 그렇게 해서 저희가 그런 친구들을 따로 모아서 제가 심층 면담을 해서 계속 훈련을 받을 수 있을지 없을지 결정하게 된 과정을 밟게 됩니다. 이제 예방 접종이 남았습니다. I teraz jest szczepionki. Będzie obie ręce naraz. 단체 생활을 하니까 아무래도 서로 옮겨갈 수 있는 유행성 질환이나 훈련하다 보면 다칠 수도 있으니까 파상풍 예방접종은 꼭 필요해서 접종을 하고 있습니다. Więc większość mężczyzn, którzy byli w wojska, już szczepioni są na dużo przypadku. 이 예비 훈련병은 눈도 깜빡하지 않고 주사를 잘 맞습니다. 반면 이 친구는 웃고 있지만 웃는 게 아닙니다. Ten chłopak prosił, żeby nie bolało, ale w takim przypadku ten pielęgniarki też są żołnierzem. Jeżeli ktoś tak mówi,
jeszcze mocniej wsadzi igły. 정예 공군이 될 친구지만 주사 바늘이 걱정되는 건 어쩔 수 없나 봅니다. 마지막으로 스텝 테스트를 받습니다. 스텝 테스트는 예비 훈련병들의 심박 측정을 통해 기초 체력과 심폐 기능을 확인하는 Teraz sprawdzają zdolności serca, taki pulse, jak często bije, coś takiego. 데 활용됩니다. 실제 상의를 탈의해서 가슴 부분에 이 중앙 센서 부분이 가슴과 가슴 사이 명치에 위치해야 되고 착용을 하고 나면 심박 측정계가 있습니다. 이것은 시계를 착용한 것 마찬가지로 팔에 착용을 해서 모드를 설정한 후에 이 센서와 페어링을 시켜줍니다. 예비 훈련병들이 심박 측정기와 블루투스 연동이 되는 시계를 착용합니다. Ten sprzęt jest ten zegarek, no jak wygląda jak zegarek, ale to jest licznik, żeby sprawdzić i to jest połączone z czujnikiem, to co będzie naklejone na obok serca, ale ja nie miałem czegoś takiego, po prostu bez tego robiliśmy, tak sprawdziliśmy. 신기한 듯 눈을 떼지 못합니다. 스텝 테스트가 시작됩니다. 박자에 맞춰 발판을 올랐다 내렸다 반복합니다. 스텝 테스트로 이상 발견 시 추가 정밀 검사가 이루어집니다. Nie wiem, czy zauważyliście, ich buty są cywilne, prawda? Oni jeszcze nie są oficjalnie żołnierzem, więc jeszcze nie dostali. Buty jeszcze ubranie normalne. 이런 검사를 통해 예비 훈련병들의 기본 군사 훈련단 입단이 결정됩니다. 인성 검사와 정밀 신체 검사 등 3차 전형을 통해 1663명의 예비 훈련병 중 모두 75명이 아쉽게도 보람의 Tutaj mówi, że było 1060 ileś osób, ale 75 osób nie zdali tego weryfikacja. 꿈을 다음으로 미루게 됐습니다. 드디어 훈련병의 자격을 갖춘 공군 742기 예비 훈련병들. I następnym odcinku na pewno będzie, jak będzie wyglądać ci, którzy muszą wrócić do domu i ci, którzy już zostają w wojska. Nie wiem, czy było ciekawe dzisiaj. Mam nadzieję, że chcecie następny odcinek też oglądać. No, dzisiaj już kończę. Życzę wam miły wieczór. Na razie. Pa, pa.